मेरा बैंक का मैनेजर मुझसे परेशान है। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। गजब बेइज्जती है। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। তো ভাই এই মানুষগুলো থাকে কোথায়? এই চুতিয়া গিলা এরা জন্ম হয় কোথায়? একটু কেউ বলতে পারবে চুতিয়া গিলা? শালা এর ভিডিও আমি ভালোভাবে দেখার জন্য এমনিতে দেখা যাচ্ছে না ভিডিওতে ঠিকঠাক হবে। তো ব্রাইটনেসটা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কোডটা পড়ে আছে, কোডটা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। আর ব্রাইটনেসটা কমালে শালা নিজে গায়েব হয়ে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না। তবে যদি এত টাকা ভাই, ঠিক আছে, বাজারে ফ্যান লাভলি, ফেয়ার হ্যান্ডসাম এরকম অনেক ক্রিম আছে। এই ক্রিমগুলো কিনে আগে থোড়াটাই লাগা, বুঝলি? বোকা চলে এত টাকা কামাই কি লাভ? যখন ব্যাংক ম্যানেজার বলে ও ও রাস্তা কুত্তা এলাকা বলে, তারা তো এত টাকা কামাই লাভটা কি রে ভাই? হ্যাঁ